سر تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے. السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ جو شریک ہوا بہت لیٹ ہوا. وجہ یہ تھا کہ میں اور ہمارے منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب ہمارے چیف منسٹر صاحب کا ایک ٹور تھا آج بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں. وہاں ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس کا افتتاح تھا. تو خوشخبری یہ ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کو 200 بیڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے جو آگے کے سمے میں میڈیکل کالج بننے والا ہے. وہاں ہمارا جو یونٹ ہے 10 بیڈ جو ہے آیوش کے لیے وقف کیا گیا. اس کی جناب انجینئر فاروق احمد شاہ صاحب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر سری نگر, میڈم روما وانی جی سیکرٹری انڈین ریڈ کراس JNK چیپٹر, جناب حکیم عبدالحکیم صاحب چیئرمین ریکس ریمیڈیز, شعیب اکرم صاحب MD ریکس ریمیڈیز, شمشاد احمد ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ ریکس ریمیڈیز, محمد عارف صاحب ڈائریکٹر ریکس, منیف اختر صاحب ڈائریکٹر, اور ڈیلر صاحبان اور میرے ساتھیوں. مجھے ایکچولی پورا پتہ نہیں ہے بیک گراؤنڈ اس جو محفل اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے, بیکاز اگین میں ٹائم نہیں دے پایا. حالانکہ جو ان کے یہاں پہ جو اس کو ڈیل کر رہے تھے, آرگنائز کر رہے تھے, وہ بیچارے برابر کوشش کر رہے تھے ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کی, منسٹر صاحب کے رابطہ کرنے کی. بٹ جو پچھلا ہفتہ تھا وہ بہت ہی جو ہے بزی چل رہا تھا پورے ایڈمنسٹریشن کا. اس میں ہم بھی اپنے طریقے سے ان کے ساتھ مصروف تھے. پہلے تو میں آپ سب کا خوش آمدید کر رہا ہوں کشمیر میں آنے کا, اور آپ ملک کے ڈفرینٹ حصوں سے آئے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ یہاں جو یہ کانفرنس ہے آپ کی, اس کو آپ انجوائے کریں گے, اور جو یہاں کا جو ہمارا جو یونانی کا کلچر ہے خاص طور سے, یا آیورویدک کا, اس کو ضرور بڑھاوا ملے گا. جو یونانی سسٹم آف میڈیسن ہے کشمیر کی تہذیب کے ساتھ اور کلچر کے ساتھ اور ہمارے مزاج کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. اور اس سمت میں جو ہماری گورنمنٹ, جموں کشمیر گورنمنٹ خاص طور سے کافی کوششیں کر رہی ہے. اور آج کے دور میں آج کا ڈیٹ ہے, ہمارے ISM ڈاکٹرز جو ہے تمام پرائمری ہیلتھ سینٹرز جو ہمارے بیسک یونٹ ہوتے ہیں, پرائمری ہیلتھ سینٹرز جو دور دراز علاقوں میں ہے, جہاں MBBS ڈاکٹر ہے, ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے, وہاں ہمارا ISM ڈاکٹر بھی اس وقت تعینات ہے. وہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ انڈر ون روف, ایک چھت کے نیچے پبلک کو فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے, آیورویدک, یونانی یا ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک. یہاں یونانی کا زیادہ رواج ہے, اس لیے جو ہے یونانی کا جو زیادہ ڈاکٹر یہاں پوسٹ ہوئے ہیں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم پبلک کو ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ یا گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز پہ کتنا اتر رہے ہیں. پبلک کی ڈیمانڈ ہے, گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اور گورنمنٹ پورا سپورٹ کر رہی ہے. آج کی ڈیٹ کی بات میں آپ کو جو ابھی بتا رہا ہوں, چیف منسٹر صاحب تھے, سوز صاحب تھے, اور بھی کیبنٹ منسٹر صاحبان تھے, انہوں نے ایک اسٹیٹ آف آرٹ 10 بیڈڈ ہاسپٹل ہمیں وقف کیا. پچھلے ہفتے جناب آزاد صاحب یونین منسٹر, انہوں نے ایک ہمارا 50 بیڈڈ انٹیگریٹڈ آیوش ہاسپٹل, جس میں آیورویدا, یونانی, ہومیوپیتھک, فرسٹ آف اٹس کائنڈ انٹیگریشن آیوش ود ان آیوش. ایک انٹیگریشن ہو گئی ایلوپیتھک کے ساتھ, 2 اسٹریم ہے. پہلے ایلوپیتھک کے ساتھ ہم انٹیگریشن کر رہے ہیں PICs لیول پہ یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں. ایون کہ میڈیکل کالج میں بھی ہمارا SMHS ہاسپٹل میں یہاں, اور SMGS ہاسپٹل جموں میں بھی ہمارا یونٹ اس وقت چل رہا ہے. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 1 سال سے جو ہمارا OPD ہر منتھ ہم OPD کا آڈٹ کرتے ہیں. آڈٹ منتھ کی جو میٹنگ ہوتی ہے, ہر ایک ڈاکٹر کو اپنا ورک ڈن ویب سائٹ پہ ڈالنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے منسٹر صاحب, سیکرٹری صاحب اور جو ڈائریکٹر صاحبان, سب ڈائریکٹر صاحبان ہیلتھ کے, NRHM کے, میں, فیملی ویلفیئر والے سب آڈٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے کہ یہ صحیح ہے, غلط ہے, اگر OPD کم ہوا کیوں ہوا, اور اگر OPD بڑھا ہے کیوں بڑھا ہے, کس ڈیزیز کی طرف زیادہ پرابلم ہے, کیا رجحان ہے, اور کن دوائیوں سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اب یونانی دوائیوں کی جو ہے استعمال کر کے ان کے صحت ہو رہے ہیں. اور اس کا شیئر ڈیفینیٹلی ایک بندے کو نہیں جا رہا ہے, یہ ٹیم ہے, انڈسٹری کو جا رہا ہے.
इंडस्ट्री अगर अच्छी तरह से दवाई बनाएगी, क्वालिटी मेडिसिन बनाएगी, तो शफा ज़रूर होगा। अब जो हमारी दवाई है ये सदियों से चली आ रही है। इसमें बताया जाता है हमारे 3-4 फेज़ होते हैं रिसर्च के, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। एलोपैथी में हमें फेज़ 1 से शुरू करना पड़ता है, बट यहाँ पे हमें फेज़ 1 और फेज़ 2 से एग्जेम्प्टेड है। रीज़न ये कि ये सेंचुरी से इस्तेमाल हो रही है और हमें एनिमल स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे डायरेक्ट हम फेज़ 2, फेज़ 3 में जाते हैं। और रेक्स रेमेडीज़ की बात अगर मैं करूँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट है, जब हम टेंडर करते हैं स्टेट लेवल पे, तो उसमें कम से कम 70 कंपनियां स्टेट से पार्टिसिपेट करती है, तो रेक्स रेमेडी हमेशा उसके साथ पार्टिसिपेट करती रहती है। और अलहमदा हमें कहीं से अभी तक किसी भी डिस्पेंसरी से या पब्लिक से अभी कोई शिकायत नहीं मिली। तो मैं मुबारकबाद रेक्स रेमेडी के मैनेजमेंट को और उनके जो भी उसमें इन्वॉल्व है, रिसर्च विंग या जो भी साहिबान उसके साथ है, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो जनरल साहिबान है, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना एथिक्स और अपना जो है स्टैंडर्ड कायम रखें। पिछले दिनों कहीं 5-6 महीने से कुछ इन्फेमस यहाँ पे हमें प्रॉब्लम शुरू हुई, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, स्प्यूरियस ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स वगैरह वगैरह, एक काफ़ी बड़ा इशू बन गया है। अगर एक ही ड्रग क्यों न हो, एक ही कंपनी का क्यों न हो, सिंस ये डायरेक्ट हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, पेशेंट की लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो स्टैंडर्ड और क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है। और हमारे सिस्टम को पहले शक की नज़र से दिखाया जाता था कि इसमें R&D नहीं है, रिसर्च नहीं है, वो सब चीज़ें आपने हमें दिखाई, आपने मेहनत की, आपने जो R&D यूनिट्स लगाए हैं, आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही है, फिर आपकी ये पेपर्स पब्लिश होते हैं इंडेक्स्ड जर्नल में, इंटरनेशनल जर्नल में। तो ये एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट है, अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। आयुष इंडस्ट्री जो है ये 15% के रेट से पर एनम ग्रो हो रही है। मेडिसिन प्लांट सेक्टर की बात करें, जो हमारा रॉ मटेरियल है, 90% हमारा रॉ मटेरियल जो जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स है, उसकी डिमांड अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ले लेंगे, चाइना के बाद इंडिया का सबसे ज़्यादा डिमांड है। इंडिया का जो है नेक्स्ट नंबर पे आता है। और उस समय में भी गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि कंजर्वेशन जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है या इंडेंजर्ड मेडिसिन प्लांट्स है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन यहाँ यूज़ हो रही है, वो खुशकिस्मती से हमारे स्टेट में जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, और ख़ासतौर से हाई ऑल्टीट्यूड। उस समय में भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप MOU हमारे स्टेट के जो फार्मर्स है या जो वेस्ट लैंड है, इंडस्ट्री लोग आप आए, हम आपको फैसिलिटेट करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीमें है, स्टेट गवर्नमेंट को उसको ट्रस्ट एरिया डिक्लेयर किया है, उसमें भी हम आपका हेल्प कर सकते हैं। जो कल्टिवेटर्स और ग्रोवर्स ऑलरेडी हमारे स्टेट में है, उनके साथ आप बाई बैक अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप एडवांस में उनको बोल सकते हैं कि हमें ये स्पीशीज, ये क्रॉप चाहिए, ये मेडिसिन प्लांट चाहिए, उसका एल्कोलाइड कंटेंट आप पहले से डिफाइन करें कि हमें इतना इसका ये होना चाहिए। तो एट द एंड जब वो क्रॉप तैयार होगा, आप उसको हार्वेस्ट करके आप ले जाइए। ये हमें ये मेरी तरफ से गुजारिश होगी आपसे भी और आपके जो इंडस्ट्री के दूसरे साथी है उनसे भी। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए, DC साहब की मशगूलियात है, उनको भी निकलना है, इनको कहीं और मीटिंग में भी जाना है, आप लोगों से मैं इंटरेक्ट इंशाल्लाह भी करता रहूँगा। मैं आई सिट विद यू। बाकी जो हमारे साहिबान डिग्निटरीज ऑन द डाइस, इनका भी टाइम प्रेशियस है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपसे अगेन खुशामदीद कर रहा हूँ। आप हमारे स्टेट में आए, और यूनानी के फ़रोग़ के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो मैं इसको खुशनसीब भी समझता हूँ कि मेरे टाइम में ये आपने ये कॉन्फ्रेंस यहाँ की। और यहाँ पे मैं आप एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमारी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें 17 कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पे 500 डेलीगेट्स ने अभी तक हमें जो है रजिस्टर किया है। उसका डेट भी 18 और 19 का टेंटेटिव जो आज़ाद साहब ने दिया है, तो मे भी वो अगर वो कंफर्म हो, पहले अप्रैल में था, अब अगर वो डेट कंफर्म हुआ 1-2 दिन में वो भी पता चलेगा, तो उसमें भी हमें हज़ारों की संख्या में इंशाल्लाह लोग पूरे कंट्री से और बाहर से आएंगे। उसमें भी मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से फिर मुखातिब होंगे, फिर इंटरेक्ट करेंगे, और सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और पब्लिक को और पेशेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एक और जो है रिक्वेस्ट, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को वहीं से निकलना पड़ा किसी और एंगेजमेंट के लिए, तो उन्होंने मुझे हिदायत दी
کہ ان کے بہار پہ بھی میں ہی آپ کے ساتھ رہا ہوں. تو بہت بہت شکریہ.